Bentay ako. Wala na yan. Wala na. Nakuha ni Male. Male pasto. Pangindian. Pumawal ng press. No good. Rebound by Baltazar. Number 69. Boxing. Parrocha. Parrocha. Pasto. Baltazar. Hindi na sa long turnover. Pangindian. Nandidiskarte. Pangindian. Male. Male. Paso. Uy! Hindi na sila niyakalap. Pero sayang naman ang open 3 opportunity na yan. Number 12, Dasho. Waksiga na din. Binigay Parrocha Bernardo. Pangindian. Pass break. Pasok Male. Back to Pangindian. Malakas ang tira. Dasho nakakuha ng rebound. Pinasa kay Parrocha. Parrocha. Stopper. Pass sa 3. Short. Male to Pangindian. Pangindian. Pasok Male. Male. Mapagandang pasa kay Cabanes. Si Andre pala yun. Andre Cabanes for 2. Dasho. Pinasa kay Parrocha. 3. Wala. Tapos kay Insong. Reverse. Basket yan. Para kay Insong. Pangindian ang didiskarte niya. Pangindian. Anong gagawin? Pangindian. Pinasa kay Male. Male. Same muna tawag ng ating referee. 13 seconds to shoot. Lampas check. Nakuha ni Dasho. Dasho naglawan na behind the pass. Pinasa kay Baltazar. Baltazar number 69. Finishing through contact. 2 points para kay Baltazar. Number 69. Oh yes. Pangindian, pasto Alan Paul. Alan Paul for 3. Baby! Eli! Sally! Alan Paul with the Sally. Ganyola ang diskarte. Umangat. Basket run. Big man. Ganyola. Official score 6-5. Lamang ang Purex Day ng isa. Pangindian ang diskarte. Lapas to Andre Cabanes. Cabanes for 2. Napakalapit ng bata niyan. Andre Cabanes. Dasho ang diskarte. Pinasa kay Baltazar number 69. Dasho ang didiskarte. Dasho, 15 to shoot. Inchong, pass to Parrocha. Parrocha, pinasa kay Ganyola. Umangat. And 1 para kay Ganyola. Boy, sino foul? Who's foul? Who's foul? First. Ibang lista. First. Yan, number 7 daw. Number 7. Short and tira. Alan Paul secures the rebound. First. First personal first team foul para kay number 7. Cabanes, umikot-ikot. Grabe yung ikot mo, Trey, para kang washing machine. 7-6 ang ating score. Andyan yung pera. Ano? 8 yan, 8-7. Ano? QNJ 8-7. No. Ito na pala. Okay na pala. Parrocha. Didiskarte bumangga. Binasa kay Dasho. Dasho baseline game. Basket yan.
Low. Hoy! Player lang dito sa big. Daming interviews lang. Dami nila. Walang 5 minutes show, walang 5 minutes. Show, sarili ka rin ang show eh. Napida ka talaga, show. Wala. Sino nakashoot, Mali? Low. Or receiver. Low. Basyo. Basket yan para kay Basyo. Idol, buka idol, di makita. Sa mga Pangindian ng didiskarte. Una lang yung mga sasama. Pangindian. tayo na pa. Pangindian. Ayaw ko na. Ano, but Battery. kung may mga battery, okay mo muna dito. Sige, sige, okay. Okay na. Hello. Dasho, pass to Parrocha. Parrocha, 15 seconds to shoot. Insyong ang didiskarte. Insyong gumamit ng konting lakas. Hook shot. No good. Ala po, pinasakay mo Mali. Mali ang didiskarte. Mali pass to Tani. Teka lang, teka lang. Bakit? Tayo mo, sabihin mo. Nagalaw yung saksakan. Kaya pati yung receiver na. Ay, gago. Yun o. Salba ka. Kumana. Sige, sige, sige. Kulang, bagsap. Parrocha ang didiskarte. Pass to Lee. Lee. Pinasakay. Hermono. To Ganyola. Ganyola umangat. No good. Sab. Rep. Rep. Install. Number 6. May charger ba? Pwede yan saksakan ng charger. Ito, meron. Basket? Wala. Second. No. No. Hello. Thank you for calling. Hermano to Dasho. To Lee. Lee Madrid. No good. Nahula ni Pengkong. Nilay mo'y. Error. No good. Morgan Morgan Malay by the way. No good. Error. Put back. Basket yan. 15-13. Lamang ng 2 points ang Batang Kangkalu. Lee, pass to Florano to Dasho. Pengkong na nakakuha ng ibig. Mali to Mali. Sa break 1 minute and 22 seconds. Lee, nakakuha ng screen. Lee, pass to Lloyd. Pengkong
Pengong nakakawa ng rebound. Gallardo. Pinasa kay Sotelo. Sotelo to Malay. Malay ang didiskarte. Malay pass to Herrera. Pass to Gallardo. Mag-make no good. Nakakuha ng foul. Who's foul red? Number 13. Holding foul. First personal. First team foul. Magdano, Bonway, binigyan Malay. Malay to Pengong, Gallardo. Ano gagawin? Gallardo, 5 seconds to shoot. Magdano for 3. Basket yan. 18-13 ang ating official score. Last 33 seconds. Lee, pass to Hermono. Hermono baseline drive. Kicks out to Lee. Back to Plurano. Plurano nagawan. Malay nagkamagalit. Malay nagagawin. Pass to Magdano. Check. Lee at diniscarte. Last 18 seconds. Dasho. Tumawag na tres. No good. Lee at diniscarte. Last 10 seconds tayo. Hermono. Nakakuha ng foul. Foul rep. Number 10, Sotelo. First personal, second team foul. Third team foul pala. Unang tira ni Hermono, pasok. Second throw, no good. Sotelo for the bit. Last 6 seconds. Gallardo pass to Bodway for 3. No good. Lee for the ball. End of the first quarter. Official score 18-14. 4-point lead para sa mga batang Kangaloo. Hi, ate girl! Dono! Dasho setting the play. Dasho. Pinasakay. Dimson. Pass to Dasho. To Gabriel. Check ang pasa! Di pa rin. Forward to shoot. QXJ. Baltasar. Check ang pasa. Malay pass break. Malay. Finger roll is good. 2 points yan para kay Morgan Matt. Peña Redondo. Umangat. Uy! Basket yan para kay Peña Redondo. 20. Magdano. Pinasa kay Herrera. Bounce pass check. Gabriel nakakuha. Gabriel dire-diretso. Gabriel! Check! Block by Malay. Sino nito mira? Dasho. Nakuha ni Baltasar. Baltasar. 8 seconds to shoot para sa QXJ. Gabrielio. 3 to shoot. Pumakot bigla. Dudson no good. Baltasar offensive board. Pinasa kay Peña Redondo. Peña Redondo fake sa 3. Drives baseline. Di pala baseline. Sa kita pala yun. Gabrielio for cut. Basket yan. Official score 2018. 2-point lead para sa batang Kangaloo. Malay. Pinasa kay Bonway for 3. Shot! 8 minutes and 16 seconds time. Dasho. Pass to Dimson. Dimson pumasok sa gitna. Pinasa kay Gabrielio. Gabrielio open and drive. 2 shots para kay Gabrielio. Sotelo foul number 10. Second personal, first team foul. Thank you, Dax. Napakahusay mo talaga. Hoy, mamaya na, mamaya na! Second shot para kay Gabrielio. Nahod, pinitila nakakawa ng rebound. Pinitbit ka parang baby. Siya na rin ang nagbaba. Pinagiging Malay. Malay, crossover move.
Malay, pass to Titel. Jump shot. Shot, Gabrielio. Pass to Dinson. Dinson pumawala ng mid-range. No good. Bowman for the rebound. Magdamo ngayon ang didiskarte. Magdamo. Drive, pass to Herrera. Spray ko pala yun. Sorry. Push ball break. Substitution. Substitution. Pasok-pasok. Labas-labas. Pasok-pasok. Labas-labas. 7 minutes and 30 seconds remaining time. Unang tira ni Galingardo, hindi pumasok. Pangalawang tira, hindi pa rin pumasok. Rebound ni Peña Redondo. Parrocha ngayon ang magtitimong para sa QXJ. Parrocha. Parrocha to Dinson. Dinson. Back to Parrocha. 10 seconds to shoot. Pumawal si Parrocha. No good. Titel for the ball. Binigay Malay. Malay check. Nakuha ni Dinson. Binigay kay Parrocha. Parrocha. Pinasa kay Peña Redondo. Mangat. No good. Gallardo po na rebound. Hinagis kay Male. Male to Partosa. Easy 2 points na yan. Parrocha ang didiskarte ngayon. Parrocha. Binigay Ganyola. Ganyola ang didiskarte. Ganyola lang. Pass to Peña Redondo. Mangat. Basket yan para kay Peña Redondo. Hinagis kay Partosa. Ay, hindi na salo. Substitution net. Baseline inbound, pass ball tayo. 22-20 ang ating score na mga batang kangkalo. Hindi gusto. Parrocha. Parrocha. Pakibugo niya yung aso mga boss, baka matapakan ang play. Ganyola. Real power play. Eh, bawal ka na. Late ka. Bawal ka na dito. 6 minutes and 16 seconds. Panindihan ang didiskarte. Binigay kay Male. Male, drive sa gitna. Pinasa kay Cabanes. Supply, rebound ni Peña Redondo. Pinasa kay Parrocha. Parrocha ang didiskarte. Parrocha, anong gagawin? Binangga. Godring, supply. Panindihan, secure sa rebound. Panindihan, dire-diretso. Ang tawag. Ang bench na kabila ah. Dinson. Dinson, pass to Parrocha. Parrocha. Wala pa pagkain. Hermano ni Bench J. No good. Titel, gumamit ng konting gulang. 16 Titel. First personal, second team foul pa lang. Second team foul pa lang. Parrocha. Pass to Dinson. Dinson for 3. No good. Peña Redondo offensive rebound. Peña Redondo mangat. No good. Titel pinaputok pa. Sabay pinato. Pinatuhipan. Dinson. Dinson na magtitimot. Dinson. Binigay kay Parrocha. 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 Bounce pass to Hermano. Hermano. No good. Male secures the rebound. Male ngayon. Leading the break. Male. Pass to Panindihan. And one. Number 16. First personal, second team foul. Substitution tayo. Substitution.
No good ang bonus shot. Parada sa nakakuha. Parrocha ang didiskarte. Parrocha pa rin. 15 to shoot. Parrocha dumaan sa pick. Binigay kay Dinson. Dinson breaks sa 3. Biglang pinahol. Shit. Kapanis hindi pala. Pedro Redondo nakakuha ng offensive rebound. Pangindian ngayon ang didiskarte. Pangindian. Pinasakay. Kapanis. Binigay kay Evangelista. Basket yan. Parrocha. Parrocha ang didiskarte. Parrocha. Bagpas to Pradas. No good. Cabanes ang nakakuha ng rebound. Cabanes. Diretso. Cabanes. Bagpas. Hindi nasalo. Substitution tayo. Baltazar, number 69. Bumalik na. Dinson. Binigay kay Parrocha. Parrocha. Anong gagawin? Parrocha. Pumagabila ng press. No good. Mali po na rebound. Mali. 3-2 pass break para sa batang kakalo. Mali. Trapas to Panindian. Buhay na naman. Time out. Pwede time out, Red. Time out. QXJ. Bonus shot para kay Pangindian. Converted N1 para kay Pangindian. 29-22 ang ating official score. Ganyola. Pass to Parrocha. Parrocha gumamit ng konting lakas. Umangat. Basket para kay Parrocha. Pangindian ang didiskarte ngayon. Pangindian. Anong gagawin? Lapas to Cabanes. Basket. Grabe ang connection na. 31-23 ang ating official score. Dasho. Pass to Baltazar to Ganyola. Ganyola. Pass to Parrocha. Parrocha for 3. No good. Rebound ni Dasho. Pinasakay Baltazar. Baltazar drives to Ganyola. Ganyola and 1. Maabot na ako ng gab ko. Ano? Sino foul point? Small left! Junjun Ramos. Binigay Cabanes. Cabanes umangat. No good. Sino nakakuha ang lista? Nakuha pa rin ni Cabanes. Cabanes. Pass to Junjun Ramos. Tumawin. No good. Ganyola secures the rebound. Parrocha at yung discarte ngayon. Parrocha. Skip pass to Dasho. Dasho breaks the 3. Dasho drives. Pass to Baltazar. Baltazar corner 3. Basket yan. Para kay Baltazar. 31-30. 1-point lead na lang para sa batang Kakalo. Pangindian. Pass to Junjun Ramos. Pumukol na naman ang press. No good. Cabanes for the board. Binigay kay Male. Male. Pass to Pangindian. Pumukol din ang press. Basket yan para kay Pangindian. 34-30 ang ating official score. Dasho. Dasho. Baltazar na yan ang didiskarte. Baseline drive. Reverse. Basket. Jojo Ramos. Pinasakay Cabanes. Cabanes drives. No good. Pero nakuha na pa rin. Cabanes. Pass to Male. Male. Bounce pass to Evangelista. Muntik ma-check. 10 to shoot. Panindian. Pumura ng 3. 37-32. Bounce pass check. Pero substitution tayo.
Nandiyan sa loob, break natin. Yan na, involved na eh. Bench po muna, both teams. Bench muna. Oh, bench muna. Boss, meron dyan, boss. Boss, meron. Sa kabila, dapat po audience ko yan. Bench po muna, both teams. Bench po muna. Both teams, bench muna. Bench muna, bench. Hindi mag-i-start lang ha. Oy, makinig ka nga sa kapatid mo. Akin na naman eh. Captain ball na po, both teams. Captain ball. Ay, may tubig ko lang. Step ball, malamig. Hindi mag-i-start ha pag di clear ha. Ano ba? Hindi mag-i-start pag hindi clear yung bench. Pwede naman sa kabila eh. Boss, pwede sa kabila o lumago. Back to the ball game tayo. Back to the ball game. Last 47 seconds para sa second quarter. Ang official score, 28-22. Dasho to Baltasar. Number 69. No good. Cabanes safe for the rebound. Cabanes binigay kay Male. Last 24 seconds. Male. Junjun Ramos. Back to Male. To Evangelista. 15 to shoot. Evangelista di diskarte. Pass to Junjun Ramos. Baseline shot. No good. Parang DLT print. No good pa rin. Evangelista. Post back. Wala pa rin. Nakuha ni Parrocha. Last 15 seconds. Parrocha di diskarte. Gumawa ng draw. Parrocha. Last 10 seconds. Baltasar number 69. Baseline drive. Finger roll. Basket yan. Last 3 seconds tayo. Male nagmamadali. Male! End of the first half. 28-24. Batang Angalo. Ako po, ayaw mo po. Pinabot ka, tapos ka, makulit ka. Herrero mag-i-inbound. Malay ang tatanggap. Malay dumaan sa pitch. Binigay kay Bonwell. Makatawa po agad. No good. Bola na. Same ball tayo. 14 to shoot. Magdamo gumamit ng konting lakas. Sabay umangat. Basket yan. Parrocha. Didiskarte. Parrocha. Pass to Gabriel to Ganyola. Spin move. Umangat. Basket. Napakagandang galaw. Bakit Ganyola? Malay ang didiskarte. Malay. Pass to Doans. Wow! Hinalo ang sisig ni Doans. Sakla daw. Gabriel. 10 seconds to shoot. Umangat. Basket yan para kay Lee. Malay ang didiskarte. Malay.
Binigay Magdamo. Pass to Herrera. Herrera diniskarte. Back to Magdamo. 10 seconds to shoot. Herrera. Magdamo. Bobby for 3. Bang! Official score 45-38. 7-point lead para sa Batang Kankalo. Parrocha nakakuha ng foul. Loose foul rep. 77. Ilan yan, Dags? First personal, first team foul. Huwag ka sumigaw. Bingin mo eh. Jacob, sasang kay Jacob. Pwede pagprituhan ng itlog ang ulo ni Jacob. 5 to shoot para sa QXJ. Nakakuha ng foul. Offensive foul pala. Boy, dalawa na hermano. 45-38. Morgan Malay ang didiskarte. Malay, baseline drive. Nakakuha ng foul. Substitution daw. Sino foul, Red? Sino foul? Unang tira ni Morgan pagmasok. Panalo kayo? Benta rin si Andre. Dahil kasi yung cards eh. Bakit? Second shot, no good. Double foul at tawag. Bakit? Number 6 sa Violet, number 13 sa QXJ. Second personal ka. First. Hindi na naman. Isa second. Okay, score. 46. Parrocha. Parrocha ang didiskarte. Parrocha. Baseline pass to Gabrielo. Gabrielo Brads. Floater. No good. Rebound ni Herrera. Herrera binigay kay Pedro. Pedro hinagis na napakalakas. Turnover yan. Ay di pala. Same ball pala. 14 to shoot para sa Batang Kankalo. Magdamo. For 3. No good. Gabrielo secures the rebound. Binigay kay Parrocha. Parrocha ngayon ang didiskarte. Parrocha. Parrocha with a crossover move. Parrocha. Tumukol. Basket yan para kay Lee. Number 17. Magdamo. To Doats. Doats. Traveling. Kasi Noli. Nagaano to? Pwede makita. Kuha naman. Parrocha ngayon to diskarte. Parrocha. Paso. Pwede niya Redondo. Fakes. Gumamit ng lakas. Sabay mga napalakas din ang tira. Nakuha ni Malay. Morgan Malay. Paso. Benway. Black. 46-41 ang ating official score. 19 seconds to shoot para sa Batang Kankalo. Lapas to Doads. Doads. Paso. Pedro na bangat. No good. Parrocha ang didiskarte. Parrocha. Ano gagawin? Stop and pop. No good. Herrera for the board. Herrera binigay Doads. Doads to Morgan. Moy, anong gagawin? Tumukol ng 3. Mawal. No good. Parrocha for the rebound. Parrocha nakalusok. 3-2 pass break para sa QXJ. Nasundutan. Morgan Malay na rin nakatake. Malay pass to Galiato. Pinitin pa. Time out po, time out. Official score 48-41 Batang Kankalo. Parrocha umangat. Basket yan for 3. Parrocha. $48-44. Apakan naman ng Batang Kankalo.
Doats, hindi diskarte. Doats, binigay Malay. Back to Doats. 10 seconds to shoot. Herrer, mid-range wala. Gabriel for the rebound. Binigay kay Parrocha. Parrocha ngayon nagdidiskarte para sa QXJ. Parrocha. Binigay kay Gabriel. Gabriel, pass to Pradas, 10 seconds to shoot para sa QXJ. Parrocha umangat. Pagkaw sa break. Hoy! Tatlo na. 10 personal foul, second team foul. Ano sabi ng Jack? Champion. Cabanares. Wala, tatlo yan. Dalawa? Oo, dalawa. Sakto lang. Cabanares. Uy. Dalawang tira ang pumasok, 2-point lead. Malay, to Diaz, to Magdamo, for 3, no good. Rebound ni Pradas. Pradas, binigay Parrocha. Parrocha. Parrocha, pass to Vincent sa gilid. Basket yan, that ties the game, 48 all. Labs, magkano hawak ng pera? Diaz ang didiskarte. Diaz, pass to Bowen. Back to Diaz. Diaz, pass to Malay. Malay for 3! Basket para Morgan Malay. Balik sa tatluan lamang ng batang Hangalo. Parrocha ang didiskarte niya. Parrocha. Putting on the moves. Binigay pa niya Redondo. Pasa sa gilid. Pradas. Basket yan para kay Pradas. 51-50. Isa na lang ang lamang. Diaz ang didiskarte. Diaz to Magdamo. Magdamo for 3! No good. Gabriel for the rebound. Pass to Peña Redondo. Back to Parrocha. Parrocha. Ano gagawin? Parrocha. Pull up. Basket para kay Pen. No daw. Ken Gandhi. Sabi ni Pong. Okay, mag-time out. Nasa loob. Kawawa naman. Nagbabas. Humihingi ng pick. Hinagis kay Herrera. Herrera baseline play. No good. Sotelo secures the rebound. Put back. No good. Rebound ni Pradas. Binigay kay Parrocha. Parrocha. Sab, break. Substitution rin. Apat ang papasok para sa QX ay sa batang Hangalo. Second personal, 10 team foul tayo. Wala pa penalty. Vincent ang didiskarte. Binigay Gabriel. Gabriel baseline drive. Pass to Pradas. Pradas no good. Parrocha nakakuha ng rebound. Substitution direct. Small size. First sport. First personal, warning for penalty. Dads, Puta nga kasamahan ni Kedmon yan eh. Yaman, pwede raw ba siya bonggay na? Papabunggo daw siya. Unang tira ni Parrocha, pumasok. Inakad pa sa kanila. Kalas-kalas yung buto mo, gago. Lamang na ng dalawa, QXJ. Wow. Ay, 3-point lead para sa QXJ. 54-51. So much sauce kagawad. Kagawad na agawad. Binigay kay Vincent. Vincent, pass to Pradas. No good. Mali secures the rebound. Mali ang didiskarte niya. Mali. Anong tawag rin? Technical jersey number 9. Sino yan? Number 9? Radas. Radas technical. May double yan. Jersey number 9. Technical. yan po, yung malaki.
Akala ko ba nilipad na sila ba? Basket para kay Pangindian. 54-52. 2-point lead. Ito po yung pinakakuha nila. So much sauce kagawad. Buling yung Pangindian. Short ang tira. Parocha secures the rebound. Go, Andre! Parocha leading the break. Parocha pass to Vincent. Vincent for three. No good. Pangindian for the rebound. Pangindian nyo yung didiskarte. Pangindian. Drapas tumali. So much sauce kagawad. They're through. Ang galing! Deadlock na naman, 54. Vincent ang didiskarte. Vincent, iniwan kay Parocha. Back to Vincent. Open three! No good pa rin. Pangindian secures the bed. Nag-second pass na. Pangindian, kagapalis. Kapalis! No good. Mali ang offensive rebound. Step back is good para kay Mali. Go, referee! Go, ref! 1 minute and 40 seconds remaining para sa third quarter. 56-54. 15 to shoot. Parocha. Pass to Vincent. Vincent takes the three. Vincent finger roll is good. And 56 na naman ang score. 1 minute and 20 seconds. Mali. Mali ang didiskarte. Mali nakalusot. Mali. Nabuta pa. Tricycle! 1 minute and 16 seconds. 18 to shoot para sa Batang Hanggaw. So much sauce na gamit with the fake. Basket na naman. So much sauce. Papakundo! Dasyo ang didiskarte. Dasyo. May tinuturo sa kaliwa. Dasyo. Nakapasok. Corner pass. Vincent for three. No good. Ibagalis na secure sa board. Pangindian ang didiskarte. Pangindian pinurol. Nabitin. Nakuha ni Dasyo. Dasyo ngayon ang didiskarte. Dasyo. Pinasakay. Hermano. Using the board. Wala. Kabalis. Hinangis na Pangindian. Pangindian. Easy to pass. 36 seconds remaining para sa third quarter. 16-56 ang ating score. Dasyo. Ano gagawin? Dasyo pinasakay. Dasyo din! No good! Hermano na agaran. Mali ang didiskarte. Mali. Tupangindian. Pangindian! Basket! Last 15 seconds tayo. Tricycle! Last 10 seconds. Pinasakay. 5 seconds remaining. Dasyo for three. No good. Number 1 pushing foul. Ganyola. Ilan na? First personal, 13 foul. 0.06. 0.6 remaining sa ating oras. 0.6. Hinagis. And Oh, yun na si Aisaman. narinig ko ang plano ng QXJ. Hindi ko na lang sasabihin. Sabihin mo. Gabrielio, pinasakay. Pradas. 15 to shoot. Ganyola. 10 seconds to shoot. Parocha fix. Parocha to lead. 5 to shoot. Umangat. Basket para kay Lee. Number 7. Ilan yung bats? Second personal, first team foul. Sa pera, pero nakawarong pili. Reset ang opensa. 8 seconds to shoot para sa QXJ. 5 to shoot. Malay to so much soft kagawad. Back
to Malay. Malay hinagis. Binigyan Magdamo. Magdamo to Cabanes. Lumiyan. Grabe naman ang airtime ng batang to. Parrocha to Ganyola. Ganyola lapas check. Ini yang tatanggap 15 to shoot. Parrocha pemukul. Basket yan para kay Parrocha. 64-61 Malay. Ini Somat Sof Kagawad. Somat Sof Kagawad kay Malay. Terbangalista check ang pasa. Parrocha to Discarte. Parrocha pemukul ng 3. Back to back 3 para kay Parrocha. Tamat Batang Kagalu. Score natin deadlock 64. Ano ka tayo mapusa? Ay, puso. Pahindihan ang didiskarte. Pahindihan. Naitawid. Pass to Malay. Malay. Pass to Malay. Malay. To Cabanes. Mid-range game. No good. Parrocha secures the rebound. Parrocha ang didiskarte. Parrocha. Parrocha. 15 to shoot. Lee. Pumukul ng 3. Bang! Nagseli. Nakalimutan yung trap. Oh my God. Cabanes. Dire-diretso. Cabanes. Nakakuha ng foul. Loose foul rep. Number 9. Prada. First personal. Second personal. First team foul pala. Sorry. Sablay ang unang tira ng Cabanes. So dyan pumasok para kay Cabanes. Kabasa na naman naman. Muntik Magawad. Gambrillo. Taas to Pradas. Midrange J. Short. Para sa hindihan for the bed. Binigay Cabanes. Cabanes. Pasok Malay. Basket yan. Tabla na naman ang score. 67 all tayo. Napakagandang laban naman ito. Parrocha. Parrocha. 15 to shoot. Parrocha. Parrocha pa rin. 10 to shoot. Ganyola din diskarte. 5 to shoot. Mali, pinatakbo na mabilis. Mali, kapakabilis mo. Mali. Tumalaw. Basket. Sarap na pala sa ako. Referee time out tayo. Injury ata. May injury po. Injury. Sub! Shoutout sa'yo na nasa Dubai. Mahal na mahal ko na. Mag-comment ka naman. Asawa ko. Sinaguraan niya. Binubulate yung mga meron. Parrocha. Parrocha. Pass to Hermono. Hermono to Gambrillo. Gambrillo. Pass to Ganyola. Ganyola. 15 to shoot. Hermono. Pass to Lee for 3. Shot. Gambrillo for the board. Gambrillo nakakawan. Hinagis kay Malik. Hop. Walang papasok! Wala na papasok, boss. Okay na. Shoutout na Ang tawag referee?
Easy, easy. Mahal na magbundutan. Sir, pakimark na lang, sir. Double technical foul, jersey number 13 Violet. Then yung jersey wala. Double tapos cancel lang tayo. Technical foul, both players. Double technical. Technical foul, both players, technical foul. Both players, technical foul po ang hapon, number 14 para sa Batang Kakalo, number 1 para sa QXJ. Ulit po, Dags, ha? Ang sports, Sportsmanship. both players, tinawagan po ng technical for unsportsmanlike behavior. Ang lakas ng kaya. Ito na, manahin na. Ayan. 1K, 1K. 1,000. Both players, technical foul, unsportsmanlike behavior. Sir, may concern sila. Technical foul daw, may cooldown daw ba 3 minutes? Wait lang. Wala yung ano, anspo. Anspo lang. Unsport 3 minutes, di ba? Pero technical foul na, recorded yun as personal foul, ha? Oo. Wala ka. Wala ka. Sabi niyo anspo. Unsportsman, iba yung unsportsmanlike behavior. dalawa, tas kabalik. Ganyora, second personal foul. Cabanes, first personal foul. English ka more. Ina, what can I do for you? Is there anything else? Yung yun, pwede na lang. Ganyan talaga, part of the game. Competitive lang. Goods lang tayo, goods lang. Yung kanina bang Mali, Pastor Pangindian, didiskarte. Pangindian, mid-range, no good. Rebound ni Cabanes, putback, no good. Nakuha ni Mali pa rin. Present sa 14 shot clock. 10 to shoot para sa Batang Kakalo. 5 to shoot, Malay. Ferrer. Naputokan ng 24. Last 6 minutes and 3 seconds sa ating ball game. 69-67. Parrocha ang didiskarte. Parrocha pa rin yan. 10 to shoot para sa QXJ. Pumukol ng 3. No good. Pangindian ang didiskarte. Pangindian hinaharap, pero matagumpay niyang naitawid. Pangindian, binigay ng Malay. 15 to shoot. Pass ng Malay. Malay nakapasok. Floater, no good. Pagbanas pa sa break, nakagawan. Binigay kay Ganyora. Ganyora na nagtawid. Ganyora binigay kay Parrocha. Parrocha, nakakuha ng pick. Parrocha, pass to Ganyora. Nabitawan. Seconds to shoot para sa QXJ. 10 to shoot. Bola. Ayan, nasa loob. Oh my God. Ito, bola. Palit bola, rep. Palit bola. Pabalik ka bola, pabalik. Papalugas na lang ng bola. 10 to shoot, Parrocha. Pumukul na 3. No good. Kaya ang bola para sa rebound. Paano sa nakakuha? Binigay kay Male din siya rin. Nakakuha ng foul. Grabe nga pa yun. Apro sa apro. Ilan ang Caprillo? Third personal, 13 foul. Pangindian pumukul, shot. Gabrielo nakakuha ng rebound. Parrocha to Hermano. Hermano bumangga. First foul red. Number 6. Ulan na si Tani. Warning for graduate Herrera. Second team foul. Warning for graduate, second team foul. May pasok
Pangalawang tira ni Hermono, pumasok. Hoy, pasok dalawa. 69-68. Lamang isa to. Pending sub tayo. Pangindian. Pastor Male. 10 to shoot. Pangindian fakes. Pumawal ng 3. Shoot. Rebound by Cabanes. Cabanes ay Male na pala 10 to shoot. Pinasa kay Herrera. Nice break. Pasok ang tira ng Herrera. For two. 71-68. Parrocha ang didiskarte. Parrocha ang gagawin. Tumanggap ng pick. Parrocha, nice pass to Dinson! No good! Palitin, nakakuha ng rebound. Pass to Dumalo. Napakabilis tumanggap. Pero outside. Substitution. Substitution ba? Katabi ko pala si Dinson. Sili pala. Sorry. Katabi ko pala si Dinson, boss. Paano tumira yun? Katabi ko. Sili pala yun. Sorry. Para sa anti-discarte yun. Pinya Redondo. 10 seconds to shoot para sa QXJ. Parrocha pamagal na 3. No good. Ang nakakuha ng rebound by C. Bestie. Pakin tayo players, pakin players, pakin. 11 to shoot para sa QXJ, 11 seconds to shoot. Parrocha nakakuha. Parrocha nakakuha ng pick, tumagal ng 3. No good. Peña Redondo, offensive rebound. Gumamit ng konting lakas. Basket para kay Peña Redondo, offensive football. 71-70, 1 point lead. Malay ang didiskarte ngayon. Malay, binigyan ng ISO. Malay, 10 seconds to shoot. Morgan Malay, pass to Pangindian for 3. Basket yan para kay Pangindian. Angat sa apat ang labang ng Batang Kangalo. 74-70. Parrocha didiskarte. Parrocha, gumamit ng konting lakas. Parrocha pa rin yan. Napeke, natapikan. Bola na. Substitution tayo. Timing out. Evangelista in. 11 to shoot. QXJ. 11 seconds to shoot. Parrocha, binigay kay Ganyola. Ganyola na akawan. Malay, pass to Pangindian. Pangindian nagmadali. Butin, tigisang tayo talaga kayo. Timeout QXJ. Hindi naman sa'yo eh. Ano ba? Mag-away na ka. Ilang timeout namin? Tig-isa. Hoy! Tig-isa, time out. Go team, sige sa. Sinabi mo, go teams, tigisang tayo. Ulitin mo lang, gusto ko. Last 2 minutes sa ating fourth quarter. 76-70. 15 to shoot. Nakagawad, Cabanes, kalma lang daw. Binigay kay Male. Male naghahan ng papasahan. Male pa rin yan. 10 seconds to shoot. Male. Pass to Malay. 5 to shoot. Malakas. Bunti ka na maging kwento! Tingnan mo! Number 14. Second, third. Yung boy, second, third. Pinabahan mo! Second round. 13 foul. Pinabahan mo! Pakulat. Parrocha didiskarte.
to Gabrielio. 15 to shoot. Baltasar ang nakakuha ng bola. Baltasar. Pass to Dinson. Dinson for 3. No good. Pass to Baltasar. Malakas. Rebound ni Ganyola. Pass to Baltasar. Baltasar umangat. Nakakuha ng foul. Number 7, Evangelista. Third personal. Warning for penalty. Batang Kakalo, warning for penalty. Warning for penalty. Unang tira, lumabas lang. Pangalawang tira, wala pa rin. Mali nakakuha ng rebound. Mali nakagawan. Mali nagtawid. Mali 15 seconds to shoot. Mali. Pass to Pangindian. 10 seconds to shoot. Pangindian ang didiskarte. Bigyan mo mga kapres. 78-70. Last 50 seconds tayo. Gabrielio tumanggap. Pinasakay Parrocha for 3. No good. Evangelista secures the board. Mali. Tinabit lang. Mali. Sa amin. Ay! Dre, yamin na dito, Dre. Turnover na. Ha? Bench, makikiusog daw po ng bench. Makikiusog lang po. Hoy, bench! Ado! Bench! Ganyola tatanggap. Tuparota. Pumawal ng press. Shot. Pangindian for the board. Nakagawan. Parota. Bounce pass to Ganyola. Basket. Time out. Batang Kakalo, wala na kayo time out ha. Batang Kakalo, wala na time out. Idol, meron akong bola, bench. Bench, meron ko ng bola, bench. Ano, kanya pala. Kahit sino Foul situation natin, QXJ. Dalawa pa lang ang team foul. Batang Kakalo, warning for penalty. Official score, 79-72. Official time, 25.2 seconds. Back to the ball game tayo, back to the ball game. Fourteen daw po ang napilit, 14 seconds sa shot clock. Alis na! Dito ka sa gitna, diyan ka lang sa gitna. Bench, makikiusog daw po, bench. Pangindian na tumanggap, naagawan. Dinson na magdadala. Pinasakay Ganyola. Ganyola, muntik na agawan. Ganyola, pass to Parrocha. Huminto sa press, Parrocha! Basket! 13 seconds remaining. Kapales. Pinapigan. Football red. Number 13. Ilan? Fourth personal, 13 foul. Warning for graduate. Warning for graduate Gabrielio. Warning for graduate. 13 foul para sa QXJ. 79-75, 4-point lead. Graduate Gabrielio. Warning for penalty tayo. Warning for penalty. Apat pa lang! Warning for penalty po. Warning for penalty. Apat pa lang! Apat! Ano ka lang? Kalma. Both teams
warning for penalty ha, both teams. Warning for penalty. Male nakakuha ng bola. Male! Basket yan para kay Male. Dito for 3. No good.